أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فتح لعباده الأبواب الخير والرحمة والتوبة وسهل لهم باب الرجوع والإنابة إليه عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله عليه أفضل صلوات ربي وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tukbal ko pagsarang sukur si Allah subhanahu wa ta'ala yan sa hadji pagsarang sukur sabab may nikmat ta pangurong we na si kita bisi waktu inin. Salawat duk salam si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjari magsukur do isab si kemon makapayang video inin ataw kan maka-biosin program inin magsuko si kam kemon. Duk magsuko do isab si dambua nakura ataw kan si dambua guru ine magpaniya sin tumpukan inin kwe ni nakura sin tumpukan Sayyidi Ibrahim Imlana. So alhamdulillah menjari me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala pikir tabisi mauduk tabisi waktu inin in mauduk tenbi min amradil qulub. In amradil qulub bangsi bahasa te yene sakisin pangateyan. Kaya sa pantun dambua building in amradil qulub inin. Dambua building in atau akan dambua luma bang pagpayam no amban gua dambua duye. Semoga wa pagpasek no dialem duk me bilik ne, duk me kusinane, kompete kemon. Nasai du isab in amradul qulubin. Hati dambua du atein sa ekta makatawa ne. Ekta makatawa ne saki. Nia amban me saki makatawa si pangateyan, yene me kakabiyaksahan te tuo. Bang me buhok pangateyan ten, hatinen manjari kita hap doktor magpatabang. Nia esab amban me saki pangateyan, pagkakabiyaksahan si mi pamilya pagtawag de broken family. Duk niya di sab mi saki tawag de bang si mi subo-subo atau akan buto-buto duk si mi bujang-bujang broken heart pen mi sinduhin bigo na mi ili mura tambane lay mura solusyonen mura kapihan tambal sumagawa in istorya tabi ko ituhin yene saki pangateyan gaya katambalan sa ne malengkan suwero kao manambalan yahin dambua amban me saki makatawa si pangateyan manusia ene taswiput tauba in taswiput tauba bang si bahasa te yene ilahan-lahan pamaku kaampunanin atau ilahan-lahan pagtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'alahin atau akan hinaman-haman atau akan tinanggu-tangguhan sa ingge hantang in pagtanggu-tanggusin me taubat me pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala in pagtangguhin sa upama makahidang kioduse painlo me kene kumagtaubat subay na sumu atau subay na sumudde atau subay na bulan balik atau painlo subay na taabot bulan puasa balik atau painlo bang me dalil me ma tuwe-tuwe dahatin pen subay na puti bukok kun ili amban me sakisin manusia makatawa si pangatian ni iyan na tinanggu-tangguhan ni pamaku ni kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'alahin dok pagtaubat ni tuju Allah subhanahu wa ta'alahin buadapun in agama islamin dina kita magdayday dina kita magdayday maku kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala dina kita magdayday magtaubat tuju iye kaya ni ayat Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin dina penne magdayday kaam maku kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala supaya ta-apply bi in surgain atau
Di na kita magdaydayo Allah subhanahu wa ta'ala, magtaubat tudyo iye, supaya tadaw hati in surga Allah subhanahu wa ta'alahin. Huwag kita magdaydayo may pong tinay sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isab tebi, in kamatayten bi, duk isab tebi, in kamatayin, tagha hadja iyetik ka. In kamatayin, hangkan kita dinaak magdaydayo magtaubat, hangkan negeri dinaak maglahan-lahan magtaubat, hangkan negeri dinaak magtanggo-tanggo magtaubat, pagyaing kamatayin gay mag-aka. Kamatayin, bang iyetek ka, gani kapag pain mo sumo kayo matay. At kamatayin gay magpain si kao, sumog na kayo matay, magtawat ni kayo ko ito. At kamatayin gay magpain, tahon balik kayo, matay, at puwasya balik, sa in kamatayin sa doon niya. Hangkan in pagtawatin, suway do isab getang gutangguhan tebi, pagge in kamatayten bi, geru isab nanggo. Kuya na ayat Allah subhanahu wa ta'ala, pa ijaja azaluhum, la istakhiruna sa'atan wa la istakdimun. Apabila na pa in tekka in ajal nun, gene katanggu-tangguhan. Hatinin sa doon teed, bang na kiyo matay elaw inin, atawakan matay sangim inin, atawakan sumu, gene pain tapabalik, sumuddehin. Hatinin gene takita no sumuddehin, pagya sa doon na kiyo matay. Nabangko kita sa upama, kaakadagpakan kamatay, ubos pa kita maka pagtawat si Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin pagtanggu-tanggu dole, atawakan sin paglahan-lahan no, sabab sin paglahan-lahan no, ga na kita makapagtawat, ubos taabot kita kamatay. Inses sa Luqmanul Hakim si anak ni, painne, o anak ko, dated painne lahan-lahanon pagtawbatin, pagyain kamatayin, tagha hadja yetek ka. Wa Luqmanul Hakim, qala Luqmanu li ibnihi, ya bunayya, la tuakhir tauba, pa innal mauta kad ya'ti bagtatan. Hatinen, okay pa inni anak ko, dahaman-hamanon pamaku kaampunan tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin, pagyaing kamatayin tagha hadja yetek ka. Nahangkan pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in taubatin, suwe gay rusab haman-haman tebi, duk suwe du isab gay tanggu-tangguhan tebi, pagyaing kamatayten bi, tagha hadja patek ka, duk bigla hadja iyetek ka, pagyay iye nga ka. Manjari may pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala, pagyaing kamatayin, gay iye nga ka, duk pagyaing kamatayin, gay sab katawhan tayo bang sumyan patek ka, pagyay katawhan tayo bang ine sinongten bi, gay katawhan tayo bang ine maghapin sumuhin, gay katawhan tayo bang ine maghapin sumuddahin, gay katawhan tayo bang taawot ka kita bilang puwasa balik, ataw gay katawhan tayo bang taawot ka kita bi tahon balik, hangkan in pagtawatin suway di na iday, kuya ni pangandakan sin agama Islam. Pagyain kamatayin, gay nanggo, duk gay katawhan ta bangantag kita wapat, duk gay rusab kita inakahan bang ini mapatag sumuhin, pain ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tadri nafsun maja taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Hating gay katawhan te, bang ini maghapin sumuhin, atawakan sumuddehin, atawa pagpuas ang bansangim inin, adakala paglenganta si waktu inin, palengan kita palimbay-limbay, ha palengan lenganten, pagbalik te, bangke ni binuhap lumaten. Nahangkan suway in pagtawbatin, gay haman-haman te, supaya kita magkapagsadya hapadat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagyaing kamatayin na pong tinai sa agama Islam, gyado isab kita bi inakahan ne, bang antag kita bi inad do ne, gyado isab kita bi inakahan ne, bang lahat antag kita bi inad do ne, hangkan suway kita mag-ready, hangkan suway kita magsadya, simi para kalainin, manjari may pong tinai sa agama Allah subhanahu wa ta'ala, suway teed, hinang tawiin, pamaku kaampunan tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin,
gay pain subay hinaman-haman atau akan subay pain gay tinanggu-tangguhan in pamaku kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'alahin pagyain in pamaku kaampunanin kwek neta subahat in siniin dinaak pain dinaiday duk dinaak dusab kita bi Allah subhanahu wa ta'ala maku kaampunan tuju iye ni taubatan nasuha. In ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Hatinan, o kampain ni magpaparayat saya si Allah subhanahu wa ta'ala. Maku kam kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan magtaubat kam si Allah subhanahu wa ta'ala, yini taubat sa bennal. Sa ingge inhantang taubat sin sa bennal. Inhantang taubat sin sa bennal, may pong tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tinawag wet de taubatan nasuha, niya atas telu parkala, surut ni. Atawakan aturan ni bang sikite. Aturan na ini supaya tinawag ini taubatan nasuha, kaisa ini magsusun kiyo, simi maksiat tahinang nun. Si kadue, subay nage hinang no magbalik. Si katelo, yene, gene kyo mag-angan-angan magbalik si mima si atle. Hatinin, gene kyo maghinang balik, bakas ni pagtaubatan no. Iamban may taubatin nasuha. In taubatan nasuha, telo inin, yene, antara teruk antara Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, adapun bang in antara manusia duk manusia, niya pipatamba tahinang ampat ye. Kaya sa upama si kaampat nin, bang antara manusia duk manusia, sa upama makalimot kyo may sawe no, atau akan makalimot kyo bagay-bagay no, atau akan inenebillai, suwe kyo maku kamaapan si iye, si kaampat insurut taubatan nasuha, bang si pagkasite manusia. Si dambua ayat, dinaak kita magtaubat wa Allah subhanahu wa ta'ala kemon, supaya kita bi magkasanyangan. Pain ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hatinin, maku kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala, o kaam mu'min. Hatin kemon mu'min, dinak maku kaampunan ni Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita bi magkasanyangan, atau akan supaya kita bi sanyang amban elew dunya latun si elew akhirat. Pigi bangin taubatin haman-haman tebi atau akan tanggu-tangguhan tebi tupe si bulak dunya gene kita magkasanyangan magsusi ni kita bi pigi pinain niya tahinang kuduse gape ko magkapagtaubat dabang kyo ga magkapagtaubat ubos katekahan kyo kamatay buing kamatay kwe ni pinentian siniin geiye ngaka duk geiye magbageddo duk si ayat usad dambua pan Allah subhanahu wa ta'ala istagfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dinak kita bimaku kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala sampai magtaubat tuju iye. Menjari kung tinais agama Allah subhanahu wa ta'ala. Piye hadja ayat ngakahan kita bi. Dinay pagtaubatin. Sumagawa paggetek ka insaki sin pangatian manusiain. Hinaman-haman ni pagtaubatin. Buadapun in Islamin dina kita magdayday. Minsan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kita ni magtaubat. Pag in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makuru isab iya kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk magtaubat do isab iya tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Agarri bin Yasar al-Madani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fi yawmi mi'ata marrah. Fa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kaampain ni manusia gak tinawag gue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat do manusia
sumagawa tinawag we ni kemon manusiain. Dinaak magpampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Dinaak magtawbat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ako pa inni magtawbat ko si Allah subhanahu wa ta'ala mindahatus di alim da elew. Si riwayat dambuha, si riwayat Imam Bukhari, maku Rasul sallallahu alaihi wasallam taubat si Allah subhanahu wa ta'ala lawi ang ban pitumpu dalam da elew. Na in kita manusia, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andang na inampun dosenen, andang na inampun dosenen sumagawa maku iya kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Us in kita manusia, andang kita inakahan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kita tatap kita magdusi, in kita tatap kita magkamali, sa ay hinaman haman we ti pamaku tawbatin, pamaku kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'alahin. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andang na inampun pardosehanin, sumagawa masih pepain pamaku na kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda nin in manusiain penno we duse, atau akan maglagab we duse, atau akan ekkedusene, atau akan tatap magkamali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in tawwabun. Rawahu Tirmizi. Amban si Anas, kinasani Allah subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemun pa inni anak kapu Adamin, tatap magkamali, tatap magduse, tatap magkasa. Sahap-hapain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini magdusehin, hap mamaku keampunanin. Hatin gak dunia tambal ni, malingkan maku keampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan in pamaku keampunan tuju Allah subhanahu wa ta'alahin, subay hinaman haman. Walaupun in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinayma na dusenen, inampun na dusenen, makuruwi kampunan, ubus in kite, maglagab-lagab, gipe kite maku kampunan, gipe kite magday-day. Manjari, may pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala, isib tebi, in Allah subhanahu wa ta'ala, lando lasane si umat ni, lando lasane si ipon ni, lando kaluha lasane si ipon nin, sa way in isab kita ge malasa si barante. Walaupun in magpapanjari si kita hinlando lasane si ipon ni, uwas mismo in barante ge kalasahante. Bang kita mulai hadarat Allah subhanahu wa ta'ala, uwas bu kita maglagab-lagab we duse, sa ingin ente, sa ingin ente suseten la si elaw kiyama. Bisan tu si bulak dunya magkasusian ni kita bang ekadusete. Hangkan pong tinai sa agama Allah subhanahu wa ta'ala, in pamaku kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'alahin, daated haman-haman tebi, pagi in Allah subhanahu wa ta'ala, lando in lasani si kitehin. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba masi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba masi'ul laili hatta tatlu as-shams hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahul Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in maksud sin hadis inin, in Allah subhanahu wa ta'ala lando in lasani si ipunin. Duk lando kaluha lasa Allah ta'ala si ipunin, dambwa amban me lasani pangurong si kitewe ne. Yene ilukawe Allah subhanahu wa ta'ala pamaku kaampunanin si sangim duk elew. Atawakan
sangim elew. Magsalit duhato. Bangkyaw magkapagmasiat ataw kan makahinang duse si elew lay manjari kyaw magtawbat si sangim. Demikian bang duisab kyaw makahinang duse si sangim lay ataw kan makapagmasiat sangim lay manjari duisab kyaw magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala si elew lay. Amban me pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si ipun ni lasa. Hati kinalasahan kita Allah subhanahu wa ta'ala, dina kita ni magtawat tuju iye, dina kita maku kampunan tuju iye, hangkan in pamaku kampunanin, dok tawabatin, gaita lahan-lahan, hangkan in pamaku kampunanin, suwe dinay dahi, kwe ni ayat tasabot panagnaanin siniin, dina kita dinay dahi, pamaku kampunanin, pagge ko kita katekahan kamatay, siga pa kita makapagpaampon ataw kan makapagtawbat. Amban me lasa Allah subhanahu wa ta'alahin ilukawe ni sangim eleo pamaku kaampunanin tudyo iye. Manjari me pong tinai sa agam Allah subhanahu wa ta'ala inko ito dialem bulan puti, dialem bulan pag-amalan ibadat. Dati ed haman-haman tebi pag-ibadatin, duk dati ed haman-haman tebi in pamaku kaampunan tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin. Pag-in Allah ta'alahin, lando lasana si kitehin. Pag-in ipunin, tinay mao ni bang maku ampun in ipunin, tinay mao ni samantaan, gay pepagwa mataelewet ang bansad depan. Sumagawa inin ene samantaan, gay pagwa mataelewet ang bansad depan, inin may alamat sing kiamat. Sumagawa kwe bang may sikite, Allah wa'lam kita mag-abot duk, pagwa mataalaw inin. Sumagawa si hadis dambua, asal tatap kita yung magdugtulok ye. Atawakan tatap kita yung magdugpakdok ye. Hangkan si waktu ko ito, subege haman-haman tabiin pamaku, taubat tuju Allah subhanahu wa ta'alahin. Hadis an Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab, radiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Inna Allah azza wa jal yakbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Hadis amban Abi Abdurrahman, anak Abdullah, anak si Umar bin Khattab, kinaridaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsabda, Benal in Allah subhanahu wa ta'ala tinay mauwi ni in taubat ipunin si bangga pe magbuo naja. Hatinin ga pe kyo dalem naja. Bang kyo maku kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala inampun pe kyo Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala hin kwet nita subahat si hadis panagnaan ang siniin lando in lasana si kitehin. Ilukaw na lawang pagtawbatanin si sangim duk elew. Sige pe kita magkapagbuo napas. Esab tebi bang kita magbuo napas gene pain tinayma in ampun in pamaku tebi kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin hangkan sige pe paatag in pagbuo napasin suway kita magkapagsabdiya duk suway kita maku kaampunan bang nekyo magbuo bang nekyo dalem naja gene pain tinayma in pamaku no kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala hin. Dok andang kita sinesaan, dinakini nang si kita yene kaelum tenbi sige pe tekka in kamati. Dinak sinot sa utang kaelum tenbi mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, sige pe kita dagpakan kamati. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin wa huwa ya'idhuhu igtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla saqamika wa faragika qabla suglika wa sababika qabla haramika wa ginaka qabla fakrika. Rawahu Ahmad wal Hakim wal Baihaqi.
dinaag sinaut-sautan si kitebi inlimi parkalainin. Dinaag sinaut-sautan limi parkalain, sige pitek ka limi parkalain isab. Hatinin, dinak sinaut-sautan si kitehin, kaisa, kaelom nun, sige pe patek ka in kamatay. Then dinak sinaut-sautan si kita kaelumin, dinak mag-ibadat, dinak mag-amal, dinak maghinanghap, dinak magtaubat, ka manjari pangusalante in kaelumantin, si hinanghap, si pakeduan pahala. Noon ke usata in kaelumten magbasa Quran, noon ke usata kaelumten magjikir, noon ke usata kaelumten mag-ibadat, ka manjari pagkausalan in kaelumten pangahinang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Si kadua dinak sinaut-sautan si kite, iyan kakasayno, sige petek kakalamanon. Pag-iwe hangkan din nagsinautan si kita in kakisegin, kakiseg-baranin, pag-ibangtek ka ni kalamanon, gani kayo makapag-ibadat, gani kayo paginanghap, hangkan si waktu kiseg pipamarananten, dinaag kita mag-ibadat, dinaag kita magtaubat, may pong tinay sa agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si katalo, dinaag sinaut-sautan si kite, yene si waktu no free time. Si waktu no free time, atawakan waktu no free, dinak sinaut-sautan si kao, maghinanghap. Maghinanghap. Sige papatek ka in kabisinon. Pagyabangtek ka na in kabisihin, mohoto nagkikita kapag amal, mahoto ta kalupawe te, gana kita makapagjikir, gana kita makapagbasa Quran, hangkan din sinaut-sautan si kite, in waktu te maprihin, sige petek ka in waktu kabisitin. Si kaampat, dinak sinaut-sautan si kite, ini kabatain. Dinak agin magsalit do kemon, kabata nun do kabasag nun. Dinak sinaut-sautan kabata nun, sige petek ka kabahi nun. Pagyabang pekya bata-bata, atau wang pekya subol-subol, kesig pekya masjid, kesig pekya mag-ibadat, kesig pekya masa Quran, takita no pepahap, basag pekya mag-ibadat, sa bang na kya abahi, minsan maglaunan ni, hatin bang na kya maglaunan, atau magkalianan tuwi, bang na kya magkalianan, minsan kwek na kya nakanak diki-diki, ginakataon na bang inahinanang nun, hangkan din sinat-sautan si kite, in kabataten, sige petek ka kabahitin. Si kalime din nagsinaut-sautan si kite, ene si waktu nudayahan. Si waktu nudayahan, sige pepatek ka, in kamiskin nun. Inan si inin, ene madayahanin, si waktu nudayahan, usalon in arata nun, panukusin agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumin inu salwe nu, me hinanggi tahati, hinanggana pakaduan nu ina-ine. Useless haja arta nun bang hinang nu, indaginis. Sa sumagua, bang hinang nu, si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, ilipat manglipat tu Allah subhanahu wa ta'ala, pahala ng tudyo kao. Me pung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala, pagkat dinagsinut-sautan si kita lima inin, tasabot wa tabi insini limahin ne, dinagsinut-sautan si kita lima inin, sige pepatag limahin, sa esed tabi indunya to palabayan lupain. Hangkan inlimi para kalamiaan, siway teed geta kalupa tabi, siway teed hinang tabi, duk in pamaku kaampunan si Allah subhanahu wa ta'alahin, siway teed i gehinaman-haman, siway teed di dinay-day, pag in pamaku kaampunan tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin, wajib iye, siway teed day-day no. Pag in dunyahin, tu kita sibulak dunya, kaya kita
hantang patek ka hadja, atawakan hantang palabay, piyane me kapung tinaihante, atawakan ka matatoehante, atawakan ka bagayante, tagna, luulo sawit ta magtuhot-tuhot, luulo sawit ta magheto-heto, sawit taro magbisa, sawit taro magtawag, sumagwa antag siya ko ito. Pag andang kita inakahan, indunyahin palabayan hadja. Indunyahin palabayan, in kita manusyain, pinalabay hadja kita Allah subhanahu wa ta'ala to si bulak dunya. Duk pinapanjari manusyain, we Allah subhanahu wa ta'ala, dinaak mag-ibadat tudyo iya. Hangkan may pong tinai agam Allah subhanahu wa ta'ala, in eseb tebi, indunyahin palabayan hadja. In hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu man qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka garib aw abiris sabil. Atinan in kita manusia pinatek kahadja kita to si bulak dunya kaya hantang pinalabay. Kaya natasubahat ang siniin piyan ni kabagayan kamatattoehan, kausbahan, inasiha muli hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatin pinatek kahadja siya pito, ubus ineddo do siya. Ina maksudin, pinalabay siya si bulak dunya. Hangkan, iseb tebi, in pamaku kaampunan si Allah subhanahu wa ta'alahin, subay gay haman-haman tebi, pagge in dunyahin, taamban duinin. Palabayan hadja. Duk subay du usab, sautan tebi in paghinang amal mahapin si waktu kitebi kesig, si waktu tebi elum, si waktu tebi gay bisi, pagbang kita bisi kwet na tasubahatin takalupan ni pag-amalin sabab sin kabisihin gene kyo kapag amal sabab patek ka ni kamatayin kwet na tasabot dambuwa guru tebi di bahangin nilay hato pa in iza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salasa. Hatinin bang matay ni anak kapu Adamin bekkat ni ingka kahinangnin malingkad si atas telu parkala sumagawa gene sabut te atas telu parkala lay sabab inin dinak sinaut sa utan nadja si kauin kalumnun pagya bang ne kyo matay ga niya hinangno dinak sinaut sa utan lusab si kite ene pag amal ibadatin pain si anak si Omar bin Khattab radhiyallahu anhuma yakun iza amsayta fala tantajir as-sabah wa iza asbahta fala tantajir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Hatinin bang nakita taawut sangim atawakan kohap dane subay agad tewe umawot pa kita maktusubo atawakan waktu ellew bang isag kyo taawut si waktu ellew dane agad tewe subay pa kita umawot sangim sabab nino ay pong tinahi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pag adakala si patulin ulay, hangtan nagari nakinagad si kausubuhin, bangkyo taabot sangim, adakala si waktu sangim lagi na kyo makaabot sumo. Piya na hadya may kapong tinaihan, si sangim pega ningabot si ellew. Do piya hadya kapong tinaihan, ellew sa ga ningabot sangim. Hangkan in pag-ibadatin bang na kyo taabot si waktu miyaan subay na hinangno pagya kwet na tasubahat si panagnaan maudu tenbi atawakan si panagnaan sin ayat tenbi bang patek ka in kamatayin gipa in iingaka hangkan subay gene paabot tebi si sai in waktuhin duk dinak sinuot sa utan lusab si kitebi ini kakisegin sige petek ka kasakihin kwet nita subatan siniin duk sinut sa utan luisab si kitebi in kailumin sige pipatek ka in kamatain minjari me pung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala in maudu tebi miyaan yene sin pagtanggo-tanggo sin taubat piye hadja ayat duk hadis nga kahan kitebi dinaak kita maku keampunan si Allah subhanahu wa ta'ala
dok dinaak kita wi dok dinaak kita wi magday-day maku kaampunan tudyo iye. Pagyain pag haman-haman atawa kan pagtanggo-tanggo sin pagtawbat damwa iamban me saki pangatayan makatawa si manusia. Hangka ni subay ala tabi insaki ili supaya kita bi kwe ni pinanayatin magkasanyangan latun amban elaw dunya latun si sampai si elaw akhirat. Manjari me pung tinai sa agama Allah Subhanahu wa ta'ala dambuwa miyaan amban me makatawa saki manusia atau kan pangatayan manusia palatun kita bi si kadue saki makatawa pangatayan manusia ini al-hawa. In hawa inin bang si kite ini hadja tinhuten gin hawa nafsuten. In hawahin tinhut nun hadja gin hawa nafsunun. Gak tinuhut we no pangandaakan Allah Subhanahu wa ta'ala kauhin. Nuk gak tinuhut we no pangandakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin. Intunuhut nun hadja ine in kabayaan gin hawa baran nun. Pegi ili nafsunun. Nafsunu pinairal nun. Bu adapun in islamin dinaak kite magtaat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinaak kite magtaat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk simi nakura ene pangandaakan Islam. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Hatinin dinaak kita magtaat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinaak kita magpapalatsay si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinaak kita magkahagad si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinaak kita magkahagad si nakura yene pangandaakan si agama Islam. Pagi ada pun bang nakura intunhutnin ginhawa nafsunen subay kita gay magtaat. Pagya pamagisan ng agama Islam. Dambuwa ay amban may saki manusia. Inatinhut ng ginhawa nafsunen. Esa nakura tuhutte. Bang duman pangandaakan Islam. Walaupun indue matatueten. Bang in pangandaakan matatueten magmaksiat. Gero makajari tinuhut. Sumagawa bang pangandakan matatuete si kitehin. Dinaak kita mag-ibadat. Wajib kita subay nuhut. Manjari may pong tinai si agam Allah Subhanahu wa ta'ala subay teed kita pahali amban me saki makatawa si pangatayan manusia ini nafsu hadja pinairalin nafsu hadja inutanin pa in ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa man hakum anhu fantahu. Hatinin ini pangandaakan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kaam hinangon bi duk ini pamagisan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahinangon bi sumagawa pagya in nafsu pinairalin pinagliw wa in ayatin wa pinagliw in pangandaakan ayatin dinakinan ng sikitahin pangandaakan Islamin. Pamigisan Islamin dinakgayhin ng sikite, dinaktinenggalan. Sumagawa sa wabsin napsunen, etinuhut nen pamigisan Islamin. Gak hininang ni pangandakan Islamin. Sabab ili amban me saki makatawa si iye, ene ginhawa napsune hadja inutan nen. Manjari pung tinai si agam Allah Subhanahu wa ta'ala, es said to be in manuhut napsunen pinasalupa pain si binatang atawakan pinabantuk si binatang aso atawakan si binatang himar iamban manusia bang tinuhut nen ingin hawa nafsunen sumagwa bang in manusia in tinuhut nen du isab pangandaakan agama Islamin pangandaakan Rasulin pangandaakan Allah Subhanahu wa ta'alahin gak du isab yalamod pinabantuk kay Allah Subhanahu wa ta'ala iro pinabantuk nin ene me siye manuhut ginhawa nafsunin kuya ayat walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu pamasaluhu kamasalil qalb. Hatinin bang intinuhut nun hadja ginhawa nafsunun
Kwe do kayo kahantang binatang. Kwe do kayo kahantang aso. Iamban may ayat bang in tinhutan ten hadja atau akan pinarulitan hadja in ginawa napsutin banggay urungan te waktu in pangandakan Allah subhanahu wa ta'alahin. Dambua ayat in example kite sa pantun himar. Sumagawa bang himar hatuga niya silahati. Sumagawa bang silahat Arab pinno himar. Bisan kayo tungan bang silahat Arab pinno himar. Kwe ni ayat kaannahum humuru mustampira parat min kaswara. Kwe sepa inni himar mag-ubas taka napas. Tinalaw pa inni si binatang sumamangansihin. Adapun say duisab in manusyain. In manusyain sabab singgin hawa napsu ng tinhutnen ginebaya pakali. Ginebaya pakali seminar. Ginebaya pakali ngadji. Ginebaya bino ngadji. Atawakan gene paharap sab innapsunin ni hadja inutanin. Nahangkan pong tinai sa agam Allah subhanahu wa ta'ala pinabantok siye kwe sa pantun himar mag-uwas taka napas. Tinalew siye si binatang sumamangansihin na pag-inmanusyain inmanusya etinhutanin ginhawa napsunin kwe duye sa pantun himar mag-ubas duye sa biye nga pas dunya nga pas sinapsunin tinalaw iye si pamaeseb pasalansin pag-agama sab ili do tinurunen ingin hawa napsunin. Menjari pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala innapsuhin dambua iya amban me sakit makatawa pangatian manusia. Dokbang innapsuten ni hadja pinairalin atawakan napsuten ni hadja hinang tetuhanten atawakan napsuten ni hadja kinahagadten atawa pag-agamahanten sa ingge way tahinang tuhante innapsuhin atawa way tahinang agamatin napsuhin pagga niya kabayaan numalengkan napsunun hadja. In pinarulinun nafsunun ilepas kewe Allah subhanahu wa ta'ala amban me panghati way kew ilepas pagge kew pakali magnasihat kew pakali ngadji kew hap madrasa inahinang nun inutan nun nafsunun hadja iyo hadja kaya ningko si higad-higad uk cellphone no bisan pag ibadat nun gani tatali no pagyain nafsunun hapil hap cellphone no. Gene kaya baya pakale duktuas ni pangatayan nun duk tinampengan ni Allah subhanahu wa ta'ala pamayam nun pagyagero kaya pakale hangkan na siya ilepas Allah subhanahu wa ta'ala na may aain ga na niya makatuan siya malingkan Allah subhanahu wa ta'ala bang paenne mahajay paenne tatalibi. Adapun bang italite ilaong kit ilepas kita Allah subhanahu wa ta'ala bang innapsuten bang napsunin hadja kinhagadten. Okay na ayat Allah subhanahu wa ta'ala apara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Iamban me ayat tasabutin bi hinang we manusia Tuhan ginhawa napsuren pagya ni hadja hinang ni ibadatin ni hadja pagtaatanen ga ni hinang we ni pangandakan islamin buadapon dinaak hinang sikitehin iyene pangandaakan agama islamin niya sinabot we Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si hadis inin daran inin takaletebi bisan kitebi antag mautu inin takaletebi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzillumullah fi zilli yawma la zilla illa zilluhu. Hadis inin pito pinasendung wi Allah subhanahu wa ta'ala si sendungan ni si elew ga na niya pasendungan malengkan si sendungan ni isa.
way iya pinasendong may pong tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Way siya pinasendong pito para kalainin way Allah subhanahu wa ta'ala tawot si ilaw kiyama. Si sendungan ga na niya si sendungan saddi. Malingkan sendungan nasa. Kaysa imamun adil. Imamun adil, yan nakura adil. Adil pagbuonin. Adil pagbuon na si raayatnin. Pagyain nakura, tinuhutnin ginhawa napsunin. In ata mahadjanain, ini si hadja rembolsa. Sumagawa, in nakura, pinasendong wi Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na nakura adil. Ga tinuhot na napsunin. Bang miya ang tinuhot na napsunin. Ga iya tahinang adil. Na pagyaga tinuhot na napsunin. Pinasendong iya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban may sababan pamasendungan iya. Sabab pagkaadil ni. Si kadue, pinasendong wi Allah subhanahu wa ta'ala. Yene wasabun nasa fi ibadallahi ta'ala. Yene buto-buto mangsikit atawakan may subul-subul mag-ibadat hadja tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pay adapun bang innapsunen pinairalnin atawakan napsunen tinuhotnin ga niya mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Esa pente mag-ibadat. Esa pente mihap masjid. Bisan maglimi waktuhin, gana maglimi waktu. Sabab napsunan ni hadja inutan nin. Naway iya tapasendong lalainin, atawakan buto-butuinin. Sabaga inutan ni napsuhin. Inutan nin pangandakan Allah subhanahu wa ta'alahin. Si katelo, pinasendong wi Allah subhanahu wa ta'ala si sendungan ni. Warajulun kalbuhu mu'allakum bil masajid. Yelella pangatayan nin masi-masi hadja si masjid. Kaya natasubatin siniin. Hatinin, bang inutan nun napsunun, isa pantiap masjid. Bisan pa manambayangan gini nambahayang. Sabab innapso ni hadja pinarulinon. Na amban may napso ili, may pong tinay sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuwa iya amban saki makatawa si pangatian manusia. Nahangkan subay ili aantay ime saki ili supaya isab kita bi tabilang pinasendong wi Allah subhanahu wa ta'ala si elew dambuli siga na niya pasendungan malainkan si sendungan na isa. Si kaampat yan nilala magkalasa karena Allah subhanahu wa ta'ala duk magsapi duisab karena Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulani tahabba pillahi ijtama alaihi wa tafarraka alaihi. Yan nilala magbagay atau akan duangan lala magbagay karena Allah subhanahu wa ta'ala. Duk magsapi duisab siya duk bagay na imian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya bang innapso pina tinhoten gesya kapag bagay karena Allah ta'ala. Pagya inko ito ikahantang sin pagbagay. Hekka ginisan sin pagbagay. Niya amban may pagbagay. Demen karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niya amban may pagbagay. Binagay hadja kiyo. Kaya bang niya pinuhong si kao. Atawakan bang niya hadja inapas si kao. Sa bang bangga ni niya tebdo si kao. Sambat-sambat bahasa sinduhin sikay. At inambanan ni kiyo. Pagya ubos na maksud nin, inambanan na kiwi ini. Naiamban may sipat ili, may pagbagay, say pagbagay, dumain karena Allah Ta'ala. In pagbagay karena Allah Ta'alahin, sambat-sambat ano yun sa hirap at ginhawa, walang iwanan. I pagbagay karena Allah Ta'alahin. Hatinin, magbagay karena Allah Ta'ala, niya dukga, miskin dukdayahan, iya iro pangimat no bagay nun. Sumagawa makapagsapi kam sa wawan panunay sin agam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya amban may pinasendong Allah subhanahu wa ta'ala
sabab pangimat ni bagaynin karena Allah Ta'ala. Bangmiaan gak kimatan ni karena Allah Ta'ala gementahinang sa ay. Dok gero sa min pinasendong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjari si kalime ni hatu ini warajulun da'atu imra'atun jatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yene lella binuwi dende magjina serta dende miya andayahan atawakan lingkatan pain Allah pain lalamiaan tinali ko pain si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amban pinasendong wi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagya bang in nafsu pinarulihin atawakan nafsu pinairalin isa pain tawe nalingkat dokdayahan bang nafsu no pinairanon dan buat kirat hadja keo yu ni keo nuhut sumagawa inlallahi lalamian sabu katalaw ni sa Allah Subhanahu wa Ta'alahin ga hinag inewe ni bisan sa inggalingkat nen bisan sa inggedayanin ga pinag inewe ni tanda sing katalaw ni sa Allah Subhanahu wa Ta'alahin ili amban pinasendong ga tinuhut we ni ginhawa nafsunen. Si kain nen ini warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama thimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini lella magsadakka. In sadakka ni ganak nga tauhan ni. Deme in pagsadakkahin subay bang si social mediahin subay post no. Pin makapagsadakka si ako sa inin. Sumawa bang kyo kasadakkahan manusia malasa si kao. Pakuhanon dua si Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan bang pain pinaek kerejekinen supaya hek katatabangnen supaya demen hadja kau tatabangnen supaya magkaek kakahapan ne indua anui hadja ili si Allah Subhanahu wa Ta'ala dok si iye mangruan kauhin hangkan in sadakkahin mahoto bang pinapos tahinang dusab me riya na inriyain lamud dusab iye amban me saki pangateyan. Pagyabang in pagsadakkanon inakaakawe no atawakan pinagpos-pos no paano kasadakhan ko si ano samian kanen was bukatawhan ne tahinang nipit na demen ne tahinang benal hangkan intuo pinasendong iye sa babaga niya nga tawhan ne malengkan Yaro mga tawan ehin, dok inurungan nin, in pagsadakkahin. Si kapito, iyan nilala, mag-ibadat si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta buos buhay matanin si pagjikiran si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iamban me, pinasendong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag-in tinuhot nin, pangandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanja. Gak tinuhot we na ginhawa nafsunen. Pagya bang tinuhot in ginhawa nafsunen, kwet neta suhat in sin in isa pente mag-ibadat, magjikir. Bisan manambayangin takalupan na sabab sin nafsu na hadja pinairalin. Menjari may pong tinai si agam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang in nafsutan bi pinairalten bi. Bang in nafsutan bi pinarulitan bi gak pa in niya susun si dehaluan in susunin tatap si dambulihan kwe me tasuwahat atawakan tasabot may makanakte pa inde gak niya susun si dehaluan in susunin tatap si dambulihan na in kemon in manuhot ginhawa nafsunin Gepe pania susuden tu si bulak dunya pagyasan niyang pesye. Hape para sa handen. Sumagawa gak katauhan wet de para sa hande i taman tudo si dunya. Pagtaabot si elaw kiyama, meke nitek kasusundin. Hangkan na insusunin, meke patek kasidambulihan. Pagya tuo si dunya, gak pese magsusun. Basa pagya hape pamaranan din. Hape para sa handen, naga siya magsusun. Sa taabot si elaw kiyama, meke ni siya magsusun. Si kakahinang din, pagyain napsurin hadja, hinang din, dok
gak tinuh tu de pangandakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ayat Allah Subhanahu wa taala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Misane yene me sie itunuhut nangin hawa nafsunin bang hajja pa inne miyaan kami bang hajja miyaan kami pa inne pakala si bulak dunya atau bang hajja kami pa inne nali atau akan mikil gak kami pa inne tu dalam narka sair inin i amban me manusia bang inutan nen hajja nafsunin meke paniya susunden bang taabot si elaw kiyama hangkan kwet neta subahat ang siniin kwet neta subahat ang sinikmiyaan meke paniya susunnon bang taabot si elaw dambole. Jam sagpila na 10:26 menjari may pong tinay si agam Allah Subhanahu wa taala tiha hatu pagitaru waktu tan kulang-kulang dok tiha arak kustel ek kakatasin bahu dek kayu petawus tan bi makukum kamaapan si kaam kemon gene taubos in sinulat tan bi sumagawa ngahinang sa kita bi waktu atau akan saddi elew ubus tebi mahuli menjari maig kusikam kemon yenelapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.